गतकाली विजु जनता दल पक्षर 50 जन विधायकों एक तालिका सर्वसाधारण रखा जायछि। मीडिया को प्रेस रिलीज माध्यम दि जायछि, जो 50 जन विधायक 40 विभाग दायित्व रहिबे। आमे वेस्टमिनिस्टर मॉडल जानिचे ब्रिटेन रे, नवीन कर यूके स्टाइल ब्रिटेन स्टाइल निश्चित भाव में नुआ एक्सपेरिमेंट ओडिशा रे करबा पाई जाउछि। 40 विभाग को 50 जन बीजेडी विधायक स्क्रूटिनाइज करिवे। सरकार जो नीति ग्रहण करुचंती तार किछि विकल्प अछि कि नहीं से संपर्क रे विधानसभा तथा बाहर निजर मत रखिबे, सरकार को उत्तरदायी करिवे। जाको इंग्राजी रे हमें कहउछु शैडो कैबिनेट, छाया कैबिनेट। मोहन माझी सरकार तो अछंती, तांकर मंत्री माने अछंती, किंतु ये होचंती नवीन बाबूंकर छाया मंत्री, जो माने मोहन माझी मंत्री मानकु जगिबे। सुत संदीप साहू आपण केमती देखुचंती? निश्चित भाव में ओडिशा राजनीति रे ओडिशार विधानसभा इतिहास रे गोटे नुआ एक्सपेरिमेंट, नुआ परीक्षा निरीक्षा। नवीन बाबू जेतोळे मुख्यमंत्री थिले सेतोळे अनेक किछि नुआ एक्सपेरिमेंट से करिसंती सरकार थिला बेले, एवं विरोधी दल नेता हिसाब रे मध्य सेही तांकर सेही धारा बजाय रहिছে एवं गोटे नुआ चिंताधारा आनिक रहिसंती। जदियो संपूर्ण एटा नुआ बोली कहि होबनी, कहीं ना ब्रिटेन रे ए धारा अनेक दिन रु प्रचलित अछि एवं जो दल सेठी विरोधी दल एबे रिपोर्ट देखुतिली पूर्वरो बीजेपी मध्य गोवा रे पंजाब रे आकु एक्सपेरिमेंट करिछि। कांग्रेस मध्य 2014 मसिया रे महाराष्ट्र रे आकु एक्सपेरिमेंट करिथिला। मु कहूची ओडिसा रे निश्चित भाव में एटा गोटे अभिनव परिकल्पना एवं गोटे नुआ एक्सपेरिमेंट बोली कहा जाई परिबो। एवं तार द्वारा विरोधी दलर जो भूमिका सरकार सबू कार्यकलाप तीक्ष्ण नजर रखिबा एवं सरकार दोष त्रुटि विधानसभा भितर एवं बाहर ताकू प्रतिपादन करबा, से दायित्व अधिक सेति उत्तरदायित्व न्यस्त कराहेछि। एवं सबू विधायक जमती तांको जो विभाग दायित्व मिली से बाबद रे से माने पुंखानुपुंख तर्जमा करिवे एवं कोठी जदि किछि कोनोसी नीति बा कोनोसी पदक्षेप रे किछि त्रुटि रहउची ताकू केमती विधानसभा रे उपस्थापन करिवे। सेतपय मु भाबुचे योजना को स्वागत करा जिबा दरकार। एवं ये केवल जो माने विरोधी दल रे अछंती तांकू निर्दिष्ट दायित्व दबा द्वारा से जे अधिक उत्तरदायी हेबे केवल सेतिक नुहे, ये सरकार को मध्य कन्स्टेंटली तांको जहाको कहंती सब बेले सतर्क रहियो पड़िबो। एवं जेहेतु तांकर एई सरकार रे अधिकांश मंत्रींकर कोनसी पूर्व अभिज्ञता नाही एवं 24 वर्ष सरकार रे थिबा गोटे दल वर्तमान विरोधी दल भूमिका रे अवतीर्ण हेछि। तेणुकरी अनेक 50 जन जो विधायक अछंती तांको भितरे आपण लक्ष्य करिवे अनेक अछंती जो मानकर मंत्री हिसाब रे अनुभूति अछि। प्रताप केशरी देव को कथा कहंतु, राजा स्वाई को कथा कहंतु, प्रमिला मल्लिक को कथा कहंतु बा तुषार कांति बेहरा को कथा कहंतु, अनेक अछंती जो माने मंत्री हिसाब रे दायित्व निर्वाह करि सारिचंती एवं सरकारी कळ केमिति चाले एवं नीति निर्धारण केमिति हुए से बाबद रे तांकर बेस धारणा अछि। तेणुकरी सरकार को काठगड़ा रे ठिया करिवारे विधानसभा भितर एवं बाहर ये व्यवस्था जो नुआ व्यवस्था निश्चय सहायक हबो बोली आमे आशा करिबा। एवं गोटे शक्तिशाली विरोधी दल रहिबा गणतंत्र रे निहाती दरकार। एवं विधानसभा भितर विशेष करी लोकंक स्वार्थ संबलित प्रश्न एवं प्रसंग उत्थापन करिबारे ए व्यवस्था सहायक हबो बोली मोर मने होय। तो मु आशा करबी आपण भारतीय जनता पार्टी रो ए संपर्कीय कमेंट पढिथिबे स्थित साहू। निश्चय बीजेपी पक्षरु जो मतामत रखा जायछि जेतबेले नवीन बाबू निजे सरकार रे थिले तांको मंत्री माननकु उपयुक्त मर्यादा मिलु नथिला। मंत्री माननकु डोमिनेट करूथिले ब्यूरोक्रेट माने। आ एबे से छाया मंत्री मंडल तयारी करी नेता को बूस्ट करुचंती बा नेता को एम्पावर करिया पई चेष्टा करुचंती।
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ କାମ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଛାୟା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ତିଆରି କରାହଉଛି। ଏ ହଉଛି ବିଜେପିର ମତାମତ। ଯୋଉ ବିଜେପି କହିବା କଥା ଠିକ, ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ବିଭାଗରେ କଣ ହଉଛି, କଣ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହଉଛି, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ସେ ବାବଦରେ ଜାଣୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବାଇପାସ କରିକିରି ଅନେକ ସମୟରେ ଥର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସରକାର ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି କ୍ଷମତାରୁ ଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବ ବିରୋଧୀ ଦଳର, ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲା ନାହିଁ ବା ତା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଅତୀତରେ ସିଏ ଯେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ। ସେଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ ଅଛି। ବିଜେପି ଯାହା କହିଛି ସେଟା ଭୁଲ କହିନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୌଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅମଲା ମାନେ ସବୁ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସରକାରରେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗରୁ କାହିଁକି ଜଜ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ସେସନ ଆସୁଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭାରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଯୋଉ ଭୂମିକା ତାକୁ କେତେ ସଫଳ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିପାରୁଛି ସେଟା ଜଣା ପଡିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତା ଦ୍ୱାରା ସରକାରକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବା ସମ୍ଭବ ହଉଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ବଜେଟ ସେସନ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସିତ ସାହୁ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ୟୁନାଇଟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଏକତ୍ର କରି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ମେଥଡ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳକୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଅତି ଗୋଟେ ସ୍ଲେଣ୍ଡର ମେଜରିଟିରେ ସରକାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ବଡ ମେଜରିଟି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ କିପିଂ ଦେମ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଅନ୍ ଦେୟାର ଟୋଜ୍, ସବୁବେଳେ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଗୋଟେ ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ସରକାରରେ। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ଇଗୋ ବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଗିବ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଦବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା ବା ଆମ ଉପରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କଲେ ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିବା କଥା ଭୂମିକା ବିଧାନସଭାରେ, ସେ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଯେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ ଭାବରେ କେମିତି ସେ ତୁଲେଇବେ। ତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ। ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଭଳି, କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଉପରେ ନିଘା ରଖିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ନିଘା ରଖନ୍ତି ନିଜ ବିଭାଗ ଉପରେ, ସେମିତି ଜଣେ ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବେ, କୋଉଠି କଣ ଷ୍ଟେପ ନିଆହେଲା, କୋଉଠି ନୀତି ବଦଳିଲା, ନୂଆ ନୀତି ଲାଗୁ ହେଲା ବା ନୂଆ ସ୍କିମ କିଛି ଆରମ୍ଭ କଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଭାଗ, ତା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ନଜର ରଖନ୍ତି ଏମାନେ ସେମିତି ନଜର ରଖିବେ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସେଇ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିବ, ସେମାନେ ବିଭାଗର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ଏବଂ ଯୋଉଠି କିଛି ଲାଗିଲା ଯେ କୌଣସି ଭୁଲ ଭଟକା ହଉଛି ବା ଲୋକ ବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ନିଆ ହଉଛି, ତାକୁ ନେଇକରି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏବଂ ଗୋଟେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକା ତୁଲେଇବା ସହିତ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ କରିବାରେ ସେଟା ସହାୟକ ହବ। ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗ୍ରେସିଭ ହବ? ନିଶ୍ଚୟ ଆଗ୍ରେସିଭ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗ୍ରେସନ ଟା ଯେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଣତ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖିଛୁ, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର
जो लेजिस्लेटिव बिजनेस अनेक समय हेई पारे नहीं, बारंबार मुलतवी हुए एवं कौनसी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे गोटे भल आलोचना हेई पारे नहीं एवं अनेक गुरुत्वपूर्ण बिल बिना आलोचना पास हो जाए से भली परिस्थिति न आसु। एग्रेशन रहू, एग्रेशन रहिबा उचित मध्य, किंतु शालीनता रक्षा करिकरी एवं विधानसभा मर्यादा रक्षा करिकरी एग्रेसिव हबारे मु भाबुची किछि असुविधा नाही एवं सरकारी दल सेतिपई प्रस्तुत रहिबा दरकार। उभय पक्षरु जदि तांको निज निज दायित्व ठीक भाबरे तुलेबे ताले मु भाबुची लोकंकर प्रसंग, लोकंक स्वार्थ विजड़ित प्रसंग विधानसभा रे उपस्थापित एवं एवं ता द्वारा ता ऊपर 24 वर्षर सरकार एवं ए 24 वर्ष भितर निश्चित अनेक व्यक्ति आसीचंती, अनेक व्यक्ति जाइचंती, अनेक गुड़े बड़ बड़ निष्पत्ति निया जाइची। तार रिव्यू केबेले बाहर विरोधी दल बा अन्य एजेंसी द्वारा तार केबे रिव्यू करा जायनि। सरकार जणे मुख्यमंत्री, अनेक नेता, केवल गोटे दलर शासन थिला आ सेही दलर निष्पत्ति, सेही दलर निर्णय अनुसार ओडिशा चलीथिला। एबे जेतबेले भारतीय जनता पार्टी बा भारतीय जनता पार्टी सरकार रिव्यू करिवो एवं ए निष्पत्ति सब ठीक थिला ना, इथरे अनियमितता हेतिला, इथरे दुर्नीति हेतिला, ए सब कथा सब आसीबो। आपण भाबुनांती कि शासक दल पई गुटे बड़ा हैंडल मिली जीवो बिजु जनता दल विरुद्ध रे, नेतांक विरुद्ध रे एक्शन नवा पई, दुर्नीतिर नहीं अनेक किछि गत काली जेमती मंत्री रवि नायक कहिसेंती जे नुआ ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम रे गुरुतर अनियमितता हेतिला, मंत्री एवं विभाग को बाईपास करिकरी सब कार्यक्रम होउतला, तृतीय महल सब किछि नियंत्रण होउतला, विभाग माने किछि जानु नथिले केते खर्च होउची, का पे खर्च होउची, कोठी खर्च होउची, ए विषय रे एभली अनेक जिंस अछि जो गुडाक तार जो संवैधानिक परिसर बाहर को जाइके अनेक कार्यक्रम अनेक पदक्षेप नहीं नवीन सरकार, तार तो तर्जमा हवा दरकार एवं सत्य उद्घाटित हवा दरकार। से कौन प्रकार द्विमत नहीं। जदि अतीत किसी भूल से विषय लोक को जना जावा दरकार, किंतु तार या सहित ये जो गतकाली निष्पत्ति छाया कैबिनेट गठन करिवार जो निष्पत्ति मु भावुची ता संगे किसी संपर्क नहीं। सरकार तांकर पूर्ववर्ती सरकार भूल भटका काढ़िबे एवं विरोधी दल ये जो वर्तमान जो सरकार अच्छी गादी रे अच्छी तांकर भूल भटका काढ़िबे। तो उभय पक्ष सुजोग रही काउंटर करने को परस्पर को एवं विधानसभा मु भावुची पूर्व विधानसभा अपेक्षा एठी आमे टिके आउरी भल माने वादानुवाद हो बा आलोचना हो, प्रतिपक्ष सहित लड़ाई हो, सेटा बेटर विधानसभा रे देखियो को मिलिबो बोली मोर विश्वास। काना आपण देखिछन्ती अनेक समय गत दुईटी विधानसभा रे अंतत कार्य दिवस स्थिर हम 28 दिन, किंतु 5 दिन 7 दिन कला परे जो बिल फिल पास करवार थी पास करदेला सब एडजन हो जाए, केबे भी पूर्ण जो कार्य दिवस केबे पूरा हो पारे नहीं। एथर आमे आशा करवा जेहेतु गोटे दृढ़ एवं शक्तिशाली विरोधी दल अच्छी तेणुक से भली हम ना। विधानसभा जेतिक दिन बसवा कथा मिनिमम जो 60 दिन बसबार वर्षक नियम अच्छी ताकू पालन करा जिवो एवं लोकंकर समस्या उत्थापन करबा पई समस्त को यथेष्ट सुजोग दिया जिवो, एया आमे आशा करिबा। बाकी कौन हबो न हबो सेटा तो वर्तमान विधानसभा बसी नहीं, प्रथम बैठक ए पर्यंत बसी नहीं। जतले बसिबो आगामी 23 तारिख रु आरंभ होगा को जाउथवा विधानसभा अधिवेशन रे सेतबेले आमे जानिबा जे प्रकृति रे गत विधानसभा तुलना रे एथर किछि आमे अलगा देखिया को जाउचे कि नहीं। शैडो कैबिनेट छाया मंत्रिमंडल नुआ ढंगरे ओडिशा रे आसिया पई जाउची बा आसी गलाणी। आगामी दिन रे राजनीति रे गोटे नुआ एक्सपेरिमेंट ओडिशा रे हवा पई जाउची। बहुत धन्यवाद श्रीयुत संदीप साहू आपनकर मतामत पई। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।